अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इलेक्शन कमीशन और वफाक एक बार फिर आमने सामने। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, वोटिंग मशीन है, उस पर अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसको असम्बली से बाज़ाब्ता कानून साज़ी के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, ऐसा कहना इलेक्शन कमीशन का। उसके अलावा कानून साज़ी इस पर हो नहीं सकती। लेकिन जो बयानात आ रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, उन्होंने ही इस इदारे को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। और इसकी क्या वजह है, क्यों ये प्रपोज़ल आने से पहले ही कन्फ्यूजन का शिकार हो गया और इसका फ़ायदा किसको होगा। दूसरी तरफ PDM एक बार फिर सरगर्म है और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारे पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं। और उनको रिस्पॉन्ड किया है मौलाना फजल रहमान ने, और उन्होंने कहा कि हमें इस्तीफ़े ना देने का ताना देने वाले अदम एतमाद पेश क्यों नहीं करते अगर आपके पास नंबर्स हैं तो। अभी तक चूँकि कहा यह जा रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस PDM में आएगी, लेकिन आज की जो बयानबाजी है उसको देख के लगता है कि अभी तक अपोजिशन जो है वो एक पॉइंट पर इकट्ठी नहीं हो सकी। और जिस तरह का जारहाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इससे लगता नहीं है कि PDM कोई खातिर खा कामयाबी हासिल कर सकेगी या हुकूमत को प्रेशर में डाल सकेगी। इमरान खान साहब ने आज CNN को इंटरव्यू दिया और उन्होंने अफ़गान सूरत हाल पर ख़ास तौर पे कहा कि पूरी दुनिया को अफ़गान हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए और वहाँ ख़ास तौर पे ख़वातीन की आज़ादी का जो मसला है, उनके जो हकूक़ की बात की जा रही है, वक्त के साथ साथ उनको तमाम राइट्स मिल जाएंगे। हेल्थ और एजुकेशन जो बुनियादी है राइट्स हैं, इसमें भी तालिबान नज़रसानी करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त तालिबान को और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अवाम को सपोर्ट ना किया गया तो हालात जो हैं वो बदतर हो सकते हैं, खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा तमाम दुनिया को अफ़गान हुकूमत को सपोर्ट करना होगा। इसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अभी तक जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो वाज़े तौर पर पूरी कौम को एक पैगाम नहीं दे सके। हुकूमत जॉइंट सेशन में भी अफ़गान सूरत हाल पे अपनी जो दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेने में नाकाम रही। इसकी क्या वजह है? और चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, इस पे पूरी कौम चाहती है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से एक पॉलिसी बयान आना चाहिए। हमें वाज़े हो कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत जो है वो अफ़गान सूरत हाल पे कहाँ स्टैंड कर रही है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मखदूम मोहसिन साहब, सीनियर सियासतदान हैं और मेंबर हैं कोर कमेटी GDA के। मखदूम साहब खुश आमदीद कहते हैं शो में। थैंक यू ज़फ़ीर साहब। मखदूम साहब, सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इलेक्शन कमीशन और वफाक। यानी पहली दफ़ा हमने देखा कि अपोजिशन तो तनकीद करती है इलेक्शन कमीशन पे या जो हुकूमती इदारे होते हैं या उनके अंडर जो आ रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं। वो बिल और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसके ज़रिए 2023 के इलेक्शंस होने थे, रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, वो असम्बली से बिल पास होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। किस तरह देखते हैं आप? ज़फ़ीर साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा अगर आप देखें कि दिन ब दिन हमें नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अभी अगर इलेक्शन कमीशन और वफाक के बीच में अगर एक चीज़ पे ना इत्तेफाक राय है तो मैं समझता हूँ वो एक अलग बहस है, लेकिन इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स की मुखालफत करना इलेक्शन कमीशन का ये समझ से बालातर है। एक चीज़ देखें, जो दुनिया दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है और हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना, हर चीज़ को आप सवाल या हर चीज़ पे आप सवाल या निशान बना दें। और देखिए, मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे बात नहीं कर रहा, अगर आप कुछ वफाकी वज़रा की बातें आप सुनेंगे तो वो भी मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई करने के काबिल नहीं हैं। देखें, इदारे हैं, अगर वफाकी वज़रा इदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो इदारों की, मैं समझता हूँ, इदारों का तकद्दुस पामाल होगा। और हमें किसी फ़र्द पे तनकीद करनी चाहिए, ना कि इदारों पे। ठीक। और जैसे ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल वोटिंग मशीन पे एतराज़ करती है कि इस पे पॉसिबल नहीं है कि 2 साल में हम ये इम्प्लीमेंट कर सकें, या इसमें और भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इशूज़ आएंगे, तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन जिस सिस्टम के तहत गुज़िश्ता 50-60 सालों से इलेक्शन करवाती आ रही हैं, उस पर भी काफ़ी सवाल निशान है। 2018 का इलेक्शन अगर PTI ने जीता तो अगर फेडरल गवर्नमेंट वाली पार्टी कर रही है
تو اصل میں تو اسی پرانے سسٹم کے تحت ان کو میجورٹی ملی ہے. ٹھیک. سب سے زیادہ تو بحث وہ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے وہ 2018 کے الیکشن کو نہیں مان رہے. زرداری صاحب نے کہا الیکشن آر او اور ڈی آر او کا الیکشن تھا 2013 والا. اس سے پہلے 2008 کی الیکشن میں داندلی کا ایشو بنا کر عمران خان صاحب نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا جو تھا 120-25 دن کا, وہ بھی الیکشن کے ایشو پر ہی, داندلیوں کے ایشو پر ہی بنا. آخر کیا, اور اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 کا جو الیکشن تھا جس کے بعد بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا, وہ بھی داندلی کا بیس بنا کر ہی ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگایا. تو یہ ایک تو چیز, اگر ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو اگر الیکٹرل ووٹنگ پہ اگر اعتراض ہے تو پھر حل بتائے. الیکشن کمیشن بھی کہتی ہے کہ الیکٹرل ووٹنگ مشین درست نہیں ہے, باقی پارٹیز اور وہ پولیٹیکل پارٹیز اور فیڈرل گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ الیکٹرل ووٹنگ درست نہیں ہے. ٹھیک. لیکن مخدوم صاحب, جس طرح آپ نے تاریخی پس منظر بھی بتایا, اس میں کوئی شک نہیں آج تک, یعنی 2018 تک کے جو الیکشنز ہیں کنٹروورشل رہے. کوئی بھی ہارنے والی جماعت جو ہے وہ ان انتخابات کو نہیں مانتی. کبھی کہا جی آر اوز کے الیکشنز ہیں, کبھی کہا کہ یہ جو آر ٹی ایس سسٹم ابھی ہمارے 2018 الیکشنز میں بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوا. 2013 کے الیکشنز پہ بھی یہی پارٹی, جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ 126 دن کا دھرنا دیا, تو اچھی بات تھی. اب ریفارمز کی بات ہو رہی تھی تو تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں تاکہ بہت اچھا سسٹم لے کے آئیں. کل کوئی بھی جماعت جیتے تو وہ کم از کم یہ تو نہ کہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. سسٹم اتنا اچھا ہو, ریفارمز ہوں, تو ریفارمز کے لیے تو نہ اپوزیشن تیار ہے نہ حکومت تیار ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک جتنی بھی گورنمنٹس بنی ہیں اس کے بعد اپوزیشن پراپر اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرتی, سوائے اگر آپ 90 کی دہائیوں میں اگر 2-3 ٹرم سے جب بینظیر صاحب اور نواز شریف صاحب, ایک دفعہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور بینظیر صاحب اپوزیشن لیڈر تھی, پھر بینظیر صاحب پرائم منسٹر تھی تو نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, ان 1-2 ٹرمز کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت, سو کالڈ مفاہمت جس کو کہتے ہیں, یا جس کو وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں, حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک اسٹینڈ لیا تھا, اور جب وہ شروع سے ہمیں تو لگتا تھا کہ وہ حقیقی اپوزیشن کریں گے, اور 2013 سے 18 تک انہوں نے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا بھی کیا. لیکن اب بدقسمتی کہ اب آپ دیکھیں کہ اب تو جیسے آپ نے ذکر کیا انٹروڈکشن میں کہ مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا کہ اگر وہ عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں تو استعفوں کی بات پہ تو وہ ہٹ گئے پیچھے. ٹھیک. تو یہ بھی ایک ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی کال اور فعل میں تضاد ہے. نہیں تو اگر یہ ہوتا تو جب سے پی ڈی ایم بنی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے پی ڈی ایم نے ہی, حالانکہ پی ڈی ایم والے یا اپوزیشن والے وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ یہ یو ٹرن لیتے ہیں, انہوں نے ایک ایک چیز سے یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا الیکشنز میں نہیں جائیں گے, ان اسمبلیوں کو نہیں مانتے, باہر نکلیں گے, استعفے دیں گے, اور ہم نے دیکھا کہ ہر چیز پہ سینٹ انتخابات میں نہیں جائیں گے, بائی الیکشنز میں نہیں جائیں گے. تو ہر چیز کا انہوں نے جیسے ہی حالات بدلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں فائدہ اس طرف الیکشنز جانے میں, تو الیکشنز میں انہوں نے حصہ لیا, سینٹ کے انتخابات میں بھی انہوں نے حصہ لیا, اچھا بجٹ میں بھی انہوں نے ووٹ دیے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس طرح ہوتا رہے گا تو پھر عام عوام جو ہیں وہ تو حکومت سے تو چلو مہنگائی سے تنگ ہیں ہی ہیں, لیکن کم از کم ان پہ بھی تو ان کو بھروسہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں. اب پہلا دن تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب پی ڈی ایم بنا تھا اور گجرانوالہ جلسہ ہوا تھا, مجھے یاد ہے آپ کے ہی پروگرام میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا یہ تب آپ نے کہا تھا پی ڈی ایم افیکٹو ہوگا, تو میں نے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم اس صورت میں افیکٹو ہوگا کہ اگر یہ ایک پیج پہ ہوں. پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ میں, میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ میرا جھگڑا پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہے, ان قوتوں کے ساتھ ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو لائے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پارٹی کے اہم لوگ, جن میں سے جو ابھی موجودہ ان کے صدر ہیں پارٹی کے, ان کے بھائی ہیں, اور 3 دفعہ چیف منسٹر پنجاب بھی رہ چکے ہیں, وہ انہی لوگوں کے ساتھ اکیلے میں میٹنگز کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ تصور کیے جاتے ہیں, ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو وہ بھی اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کے حق میں نہیں ہیں. وہ بھی ہمیشہ آپ نرم بات کرتے ہیں, مفاہمت والی بات کرتے ہیں. جو میاں صاحب کا موٹو ہے اس میں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب نے جوائن کیا ہے, آپ سینئر سیاستدان ہیں, ایم پی اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں, سب سے پہلے تو ہم الیکشن ریفارمز کی جو بات کی جا رہی ہے اور خاص طور پہ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے وہ کنٹروورشل بن گئی ہے آنے سے پہلے ہی, اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں ملک کے اندر جو الیکشن لڑتی ہیں
तो वही इलेक्शन क्रेडिबल भी होते हैं और उनको पूरी दुनिया तस्लीम भी करती है। खुदा न खास आप ये देखें कभी न कभार कुछ पार्टियां जब बायकाट करती हैं तो उनको एक नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं कहा जाता। एक इलेक्शन हुए थे 1985 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने इलेक्शन का बायकाट कर दिया था नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे। आज तक उन असेंबलियों को पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नुमाइंदा असेंबली नहीं कहते हैं। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, उसमें ये है कि जिस तरह आप फरमा रहे थे कि सब जितनी भी पार्टियां हैं उनको अगर ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ा जाए और सब पार्टियां इसमें अपना इनपुट दें तो वो जो है वो पायदार भी होंगी। जो भी निज़ाम आएगा और जो हमेशा उंगली उठती है इलेक्शनों पे सब एतराज करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये आमतौर पर ये होता है कि जब सूरत हाल इस तरह की होती है तो उसमें पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर यही होता है कि जो पार्टियां हैं वो आपस में बैठती नहीं है। बिल्कुल यही मसला डॉक्टर साहब, यही इशू आ रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि आप बैठें, डिबेट करें, डिबेट करने के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो कि एक आइनी तरीका भी है कि आप असेंबली में लेके आते हैं, उसमें बहस करते हैं, सबकी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, उसके बाद इसको फाइनलाइज करते हैं। तो ये चीज़ें कब होंगी? अब तो टाइम आ रहा है इलेक्शंस का, तो आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, तो अच्छा वक्त है अपोजिशन भी मिलकर बैठे, हुकूमत भी, और इसका कोई हल निकालें। जफरीन भाई, वो आपको पता है कि जिस तरह वो जो रवैया है, जिस तरह ये हुकूमत जिस तरह हुकूमत कर रही है, जो उनका बात करने का तरीका है, मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल में तो मुमकिन नजर नहीं आता है। क्योंकि ये तो बदतमीजी बदअखलाकी की बात करते हैं और यहाँ तक कि आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर को वो धमकियां दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दे। अब ये देखें, ये इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है, आईनी इख्तियार है उसका, इलेक्शन कमीशन का, वो अगर उस पर जाहिर है उसको इलेक्शन करानी होती है, एक आजाद इदारा है। और अगर वज़रा जो है बैठे हुए हुकूमत में उनकी ये लैंग्वेज हो तो ऐसी सूरत हाल में आप ये अंदाजा लगाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए हम इस मशीन को लेकर आएंगे। हम किसी भी, मेरे ख्याल में किसी भी अपोजिशन पार्टी ने ब्लेंडली मना नहीं किया, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात किए। कह दिया कि किसी ने कह दिया कि भाई इसमें एलपी डाल दे, किसी ने कह दिया कि इसमें कोई फिक्स कर दे कुछ वोट, आगे चल के वो फिक्स वोट पूरे पाकिस्तान में निकले, 40 सीटों पे इफेक्ट होगा। तो ये एक मतलब पूरा ये नहीं है कि इसको एक रद्द कर दिया कि बस किसी भी सूरत में मशीन नहीं होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात रेज कर रहे हैं और उसका तरीक़ेकार यही है, जो हुकूमत वक्त होती है वो अगर सब पार्टियों को ऑन बोर्ड ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त हम पहली दफ़ा देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं, हुकूमत का इदारा है ये, और इस दफ़ा हुकूमत ही इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ी है। आप तो वो कह रहे थे कि उन्होंने अपोजिशन ने यू टर्न लिए, मैं सुन रहा था। मैं जफरीन भाई आपको बता दूं कि एक नहीं, उस पे भी मैं आऊंगा, मैं चाह रहा हूं इस पे अगर वो पीडीएम की बात हो रही थी, बड़ा लंबा गुफ्तगू हो जाएगा। एक चीज पे भी यू टर्न नहीं लिया। अच्छा, वो ये, अच्छा मैं आपको बताऊं, वो ये कह रहे थे कि भाई हम इस निजाम के अंदर नहीं जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई इस निजाम के अंदर रहे, अगर हम उनको क्लीन चिट दे देंगे, कल को उनको सेनेट में भी उनको पूरी अक्सरियत हो जाएगी, तो ये तो फिर अपनी मर्जी चले डॉक्टर सराब सरकी साहब, आपने बहस छेड़ दी, तो हम वैसे भी पीडीएम की तरफ ही आना था हमने। हम ये नहीं कह रहे, मौलाना फजल रहमान आज ही आपसे कह रहे हैं कि हमें ताने देने वाले जो इस्तीफों का ताना दे रहे हैं उनके पास अगर नंबर्स पूरे हैं, वो बिलावल भुट्टो साहब को कह रहे थे मुखातिब करके कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। 1 मिनट अगर मुझे दे दें। जी जी, मैं 1 मिनट में आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ठीक, ये तो अब ये तो सारी बात जो है ना, मुस्लिम लीग नून ने भी मान ली, मौलाना फजल रहमान ने भी मान ली, सब जो पीडीएम की पार्टियां उन्होंने मान ली। वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये चाह रहे थे कि हम अदम एतमाद लेकर आए, अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती, लेकिन हम उस पर नहीं माने। हमने इसलिए नहीं माने कि हमने ये वो उनका ये कहना है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को फायदा होता। बात ये है कि वो तो अब खुद मान रहे हैं। अब आप अगर जा रहे हैं उसमें हुकूमत गिराने के लिए, ये कोई तफरी का तो नहीं था कि बस तफरी कर रहे हैं और आप इलेक्शन जिस तरह अभी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा अगर हम दे देते
हम जिस तरह पीपल्स पार्टी ने ये काम, बड़ी मेच्योर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने कहा कि भाई आप सेनेट को छोड़ेंगे तो उनको तो क्लीन चिट मिल जाएगी। सारे सेनेटर, अगर एक भी असेंबली का 2 मेंबर हुए, उनके जितने भी नामिनी प्रपोजर और सेकेंडर मिल गए, सारे सेनेटर उनके हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अभी आप ये देखें ना, सभी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि पंजाब से शुरू किया जाए, पंजाब की असेंबली खत्म की जाए, और ये एक डेमोक्रेटिक तरीका था। नहीं, बिल्कुल आपका तरीका ठीक था डॉक्टर सराफ सर साहब। उसमें पीडीएम ने नहीं माना, और पीडीएम नहीं माना उनके, और अपने मिसाल के तौर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त देखिए जब स्टार्ट हुआ था और मरियम बीबी ने कहा था कि जनवरी से पहले, सुनिएगा डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा था, मरियम बीबी ने कहा था कि जनवरी से पहले ये हुकूमत घर चली जाएगी, सेनेट इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे, बाई इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में आप ही की जमात की बात कर रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को कहा कि हमें नजरसानी करनी होगी, हम सिस्टम में रहकर तब्दीली लेके आएंगे। बिल्कुल, हम यही तो हम कह रहे हैं ना, वो एक जज्बात में, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये देखिए ना, ओपोजिशन करे तो जज्बात, अगर हुकूमत करे तो यू टर्न, बस ये फर्क है। सर हमने नहीं लिया, नहीं आपने नहीं लिया, आप ही की पीडीएम थी ना वो, उस वक्त आप पीडीएम का हिस्सा थे। मेरी बात सुने, ये तो कह रहे थे कि हम असेंबलियों में भी जाकर नहीं बैठे हैं पहले दिन से। जी नवाज शरीफ और फजल रहमान, हमने उनको कन्विंस किया, ये कह रहे थे कि हम सेनेट की इलेक्शन नहीं लड़े। मैं आपको पीछे थोड़ा ले जाता हूँ, आप ये देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2002 का 2008 का लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने उनको कन्विंस किया, वो यहाँ पर आपको पता है कि वो ये सजा याफ्ता थे, लेकिन वो आए और उन्होंने 2013 में हिस्सा लिया, और यहाँ पर उनकी सीटें भी आई, और आपने देखा कि 2008 के बाद 2013 में फिर वो वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। बिल्कुल ऐसे। तो ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गलत थी या मुस्लिम लीग नून गलत? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें डॉक्टर सराफ सरकी साहब, चूंकि 87 में जब मोहतरमा ने बाइकआउट किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब कभी भी हम आईनी तौर पे अपना मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, किसी को स्पेस नहीं देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन आपके जो इत्तेहादी थे, बात ये है कि हमने इस मुल्क के अंदर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद होते हुए देखा, हमारी पार्टी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद होते हुए देखा, मीर मुर्तजा भुट्टो को शहीद होते हुए देखा। हमें पता है कि यहाँ पर क्या, या तो फिर वो जो बयानिया जो है वो नवाज शरीफ का है, वो तो मेरे ख्याल में वो तो चल नहीं पा रहा, वो तो हो नहीं पा रहा है। इस मुल्क में रहकर, सिस्टम में रहकर, हमने तो यही कहा कि भाई जो सिस्टम है उसमें रहकर आप सियासत करें। ठीक है डॉक्टर साहब, लाइन पर रहिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ मखदूम मोहसिन साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर हैं कोर कमेटी जीडीए के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम में रहकर तब्दीली लाना चाह रहे थे और हम ही पीडीएम को सही रास्ते पर लेकर आए, वो तो पहले दिन से ही असेंबलियों से बाहर जाना चाह रहे थे। आप मुत्तफिक हैं और मौजूदा हालात में आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे, जो कि आप डेफर्स से यही कह रहे हैं कि शायद इनका बयानिया ही सही नहीं है? ज़फ़ीर साहब, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर सिस्टम से बाहर जाने की बात नहीं कर सकता। ठीक, सिस्टम बिल्कुल रहना चाहिए। 11 जमातें क्यों कर रही हैं पीपी के अलावा? ये है कि देखें, अगर ये मसला ये कि कॉल और फेल में तजाद है, ये तो ठीक है, आपने पीपल्स पार्टी की बात की, लेकिन अगर पीएमएलएन पे अगर हम चले जाएं तो पीएमएलएन का काफ़ी सख्त बयानिया था स्टार्ट में, बिल्कुल था, उन्होंने कहा इस्तीफे देने चाहिए, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुई NA 249 में, या उससे पहले जो बाई इलेक्शन हुई जिसमें वो डस्का वाला, जिसमें डस्का वाला हुई, या जिसमें मुफ्ता साहब कैंडिडेट थे, मिफ्ता इस्माइल यहाँ से 249 से तो उसके इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, बिल्कुल लिया। उससे पहले जब वो मियां साहब का काफी सख्त नैरेटिव था और जिन लोगों के खिलाफ, वो इदारों के खिलाफ बात करते थे, ओपनली नाम लेते थे, कोई बात छुपी हुई बात नहीं है, उन्हीं लोगों के साथ शहबाज शरीफ साहब अकेले में मीटिंग्स करते थे और शाहिद खाकान साहबासी साहब मीटिंग्स करते थे। तो ये एक है उस पार्टी का बयान है जो फ्रंट पेज पे आज कहते हैं कि सो कॉल्ड फ्रंट पेज पे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा वफाकी हुकूमत के साथ वो मतलब एक मार्च पे खड़ी हैं। बाकी पार्टियों को तो आप छोड़ दें। तो पॉलिटिक्स में लचक होती है, पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बाकी रही जैसे बात है कि सिस्टम में रहने की, मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल वर्कर जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या जिसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी है, ना कि वो एक टेक्नोक्रेट हो या जिस तरह शौकत अजीज को इस मुल्क में लाया गया और मुसल्लत किया गया और 4 साल के बाद वो फिर उसका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं था, इस तरह के लोग तो फिर कहते होंगे सिस्टम पर। मैं समझता हूँ सिस्टम रहना चाहिए और हर जमात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे
ایون پی ٹی آئی میں بھی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی بھی سسٹم سے باہر رہنے کی بات نہیں کریں گے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے سسٹم میں رہتے ہوئے. جمہوری طریقہ بھی یہی ہے. اور بڑی اچھی بات اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا 2013 میں جب الیکشن پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ تھی، ڈی چوک میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو اعتراض احسن صاحب کی، خورشید شاہ صاحب کی اس وقت کی تقاریر بھی موجود ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بیانیہ بہت ٹھیک ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن ان کو اسمبلی میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، افغان صورتحال پہ خاص طور پہ اس وقت وزیر اعظم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی دنیا کو قبول کر لینی چاہیے طالبان کی حکومت، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے حقوق ہیں وہ بھی ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے. تھوڑا سا سپیس دینے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ابھی تک جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکا. اس دن جوائنٹ سیشن میں یعنی آپ نے، اپوزیشن نے حصہ نہیں لیا، اور ابھی تک قوم پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز یعنی حکومت اور اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ افغان صورتحال پہ پاکستان کا بیانیہ کیا ہے، پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. کیوں ہم قوم کو اعتماد میں لینے میں ناکام ہیں ابھی تک؟ رفرین بھائی، بالکل یہ بڑا اہم ایشو ہے، اور اس پہ تو بالکل ہونا چاہیے تھا جتنا جلدی ہو سکتا ہو تو جوائنٹ سیشن بلایا جائے. ہلو جی سن رہے ہیں ہم، آپ کو سن رہے ہیں. اچھا، آواز آ رہی. تو جوائنٹ سیشن بلا کے پوری مطلب اسمبلی کو اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. جہاں تک افغانستان کی صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا ابھی تک اس میں کلیئر نہیں ہے. تو اب پاکستان ایک لحاظ سے ہماری سرحد لگتی ہے، اور ہم زیادہ افیکٹ بھی ہم زیادہ ہوتے ہیں افغانستان کی وجہ سے. تو اس میں بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور بھی جو پہلے جو پاکستان کا کردار رہا جب امریکہ جا رہا تھا، تو پاکستان کا میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کردار بہت اچھا رہا. لیکن یہ ہے کہ اب جو صورتحال آگے دن بدن جو آگے بات بڑھ رہی ہے، اس میں ابھی کلیئر واضح پاکستان کی پالیسی نظر نہیں آ رہی، اور دنیا پوری واچ کر رہی ہے، ویٹ کر رہی ہے. اب میرے خیال میں ہم پوری دنیا سے الگ ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس میں یہ دوسرے ہمارے ممالک ہیں پڑوس کے اندر، جو ہمارے افغانستان ہو گیا، ازبکستان ہو گیا، تاجکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں، اور خاص طور پر چائنا ہو گیا. تو میرے خیال میں ان سب کو آن بورڈ لے کر اس میں پاکستان کا اب بھی بہت بڑا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ تو معاملات چل رہے ہیں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب. تھوڑا سا فارن ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ کام کر رہا ہے، اور ہماری جو آرمی ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. لیکن پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ میسج دینے میں ہم ناکام ہیں. اس پہ کیوں جو آپ جیسے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سینئرز ہیں، تو سب مل کر بیٹھ کر ایک پیغام کیوں نہیں دے پا رہے؟ نہیں دے پا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک، میں تو زیادہ سخت زبان نہیں استعمال کرتا. آپ کو پتا ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل ایشو ہو یا جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہو، ایون جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل ہے، وہ آ جاتے ہیں، اور انٹیلیجنس کے سربراہ آ جاتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اب یہ صورتحال جب ہوگی اور اس طرح کی سچویشن ہوگی، تو ایک یک زبان ہو کر پوری دنیا کو ہم کیسے میسج دے سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اس میں کوئی شک نہیں. وزیر اعظم کو سنجیدگی سے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور ایک واضح دو ٹوک پیغام دینا ہوگا پوری قوم کو کہ افغان صورتحال پہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اس جنگ کے لیے پوری قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان مالی اور معاشی دونوں لحاظ سے، اور خاص طور پہ جان کی قربانی پاکستان نے دی، اور پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.